आज आमर खाइबारे कौन है चलतु देखी आज आमर है गरम भात ठंडा भात टोटाल टिके भी गरम नहीं एबे भी ସେଇଟା ଗରମ ଭାତରେ ହିଁ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବୁବୁନି ଆଉ ଏପଟ ହେଲା ସିମ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଲଙ୍କା ଦଳା कौनटा ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଟା ସାଇଡ୍ର ଥାଏ। हाउ स्टार्ट करो मोर आंची केमी लागिला भल लगे ରାନ୍ଧିବାକୁ ତ ରଖୁନଥିବ आखि कथा मु रांधि ना हाँ ना ना हाँ ना ना ନା मार मु रांधि बोले देखा पूरा चिकेन झोल भाया लगुच ହଁ ହଁ पूरा चिकेन तरकारी भाया लगुच सतर ତମେ ଯଦି ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା टोटाल खाइबाटा आमर आज ବଢ଼ିଆ ପାଣି एमती गढ़िया पानी नई पानी ନଈ ପାଣି ତ ଟିକେ ସଫା समुद्र पानी तोर कौन समुद्र पानी नई पानी ଜାଣିନି। ओके बेसी कथबार्ता नुह चल आम खाइबा